initiative, the member, talent, faith and leadership. To sponsor this event, call 0243 507 061, 0248 015 440 or 0274 666 444. The member, the voice of Islam tomorrow. Mam Radio. Wallahi, Al-Jannah to Firdaus is our limit, inshallah. Amen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا مصطفى محمد عبده ورسوله اللهم صل وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجدي فو نيامسون فو إبدا أتون فو نيانكوبون أسي إيه أسدا إني كبيا سانسي وحي سو وديان كوا أتشيين ama yasane mwashia ewo dwumadie yiso dwumadie ya tonedin say the reality of life ye obrano a yebo ewo saa asasi eso ne fareban na magidifo megidi say ene yenshiemu a etoso eye ensia eneso insha Allah yebefa eye yenkom shani Muhammad sallallahu alaihi wasallam eye ne wo ka kire yen efa eye ewiase eho enedie eye futuo ena komsheni edima ewo ekwan a yebefa so na yabo yembra ewo sawiase ha na ebesi yie eye dankwama atemoda ejidifo yenhwe yenyina yegitum se otumfo nyankopon ebo yen eba asasi so se yemra ni yemra mesum yenyina ye wasajidi no enu nechi otumfo nyankopon ekwan a yebefa so na yensa atimi akoya no ama botayenti ama nyankopon de yeba asasi so no yetimi aye no enu nyame e de ato no ho so obeya amaye yesan ewugidie se ewiase ha de se ti biara ye boye bra no awieye no eye owuo enso ye nyinara chi ye hu se ye bre e wosa wiase ha e how a eda ye so wiase eso enso behwe ni enti a ye bre no uwurawura mu a na enye ade enti a nyankopon de ba wiase ha no enu nti na ye bre e wo noma afoforo bi so yensan ejidi se ti biara yebewu ne ewuo na echi no na katua pawo enso ye chiri wuo ye mpewuo
na ene kumshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam yibetie ne obeka ede akyere yen sa hadithi yeti ewo osuani bi afan sa Abu Dharri al-Ghifari أن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يوصيه أقلل من الشهوات يسهل عليك الفقر وأقلل من الذنوب يسهل عليك الموت وقدم ما لك يسرك اللحاق به واقنع بما أعطيته يخف عليك الحساب ولا تتشاغل أما فرض عليك بما قد ضمن لك فإنه ليس بفائتك ما قد قسم لك ولست بلاهق ما قد زوي عنك فلا تك جاهدا فيما يصبح نافدا واسعى لملك لا زوال له في منزل لا انتقال عنه. Ejidi fo nyamsonfo sa hadisi ya ide atomo animu eno ena yebekasa afa ho na yedi yaye ho nkyerɛkyerɛ kakra na yasɔre so komshani se anase Abidhar wasi yenkomshani nyame nshirani na sumdwe enka no ɔka kyerɛ owura bi abra na wutu nofo aqlil min ash-shahawat yashal alayka al-faqr wasitte wakono eso se wote wakono so a ebebra ohia no anu ase ewo so te wakono so na ama ohia ayemre edi ama agidie fo yenhwe ade bi kakra se yehwe yabra bomu a yewo no bi ho efen se ad-daruriyat ene efre bi se al-kamaliyat yinuanom obaka na bravo se needs and wants. Se yekase bibi eye daruria ay ma la budda minhu adia eye nhye awose nipanya ansana na setena ewo wiase ebetimi akoyie anase ebetimi akoso enti yekase needs was it they are the basic human requirement. The basic human requirements. Enoma bia eye nipa na di hiade a obehia ansa na obra a wobebo na asasi so ebetimi akoso. Se yeka yesi food, shelter, clothes and health in the kaka ho. Se aduane a nipa bedie eye nhye edimo desani e wona brabo bebia nipa edineti ebeto e wo se nipa nya mpamacho enye efie a nipa besi ho asem na ye ka o nemo bebia obenya odineti ebeden ebeto atade a obehye edi aketa e na deja ensuo a obenom ene se bia yare so ebono a obenya ayaresa saa no ma we nyinara no eye
the basic human requirement. Nature say mala buddha minu noma bi a kwan bia so uyifiri mu a enye yie. Enti yehwe saa noma ebobo so yi ne nipa yifiri na brabo mu a enye yie no yebeka say in some way they are somehow limited and permanent. Nature say no hwe a ase obebi a esi ena ensesa se nipa brabo mu se aduanedie wayi afirim eno nya de besi se nipa brabom se wayi nsonom afirim enya de besi se nipa brabom se bebi odi ntibeto wayi afirim enya de besi de saa no ma we de ebere biara no ekan ye ho enti ewo bebia epem na ensesa soso niam eye kamaliyat arab fo kase kamalia na je se ade no wanya ne ewuhia no a ehia pa no wanya afi open ne o de be hye no ma ne o de be hye no ma no se eni hokora no a ne ehia pa na wanya no obetimi de asetena no aiden akọ ene efen se want enti wo hwe eye yi no a wasi these are those that are not necessary or essential for survival. We ni enoma bi a wo hwe a chese ehun enhye da ehia pi ema onipa de sani ena enni ho se chinchina se je wanya saa no ma no ansa na obra na obo no wiase no obra na atimi akoso emfato ho agidifo yese o se nipa ehia se wo shatade edikate na deja enti atade no a nipa benya odbekate na deja no ana entoma obi be furadi akate na deja no ohwe a eye nhye edima nipa no se osodipa nya nemum enye nhye se wo hye designer we se bi obehye atade a ye adwuma na yanwene bibi edi aguso eno enye nhye ema no enye nhye edima nipa no se bi ebeka atade bi sisi enna abaso nti chinchina ajuanye nu bi ahye se upie ye kwantimpo so a bon se nipa wo monam nyina obiara ehye atade eso atade ehye wo mo no ewom se ye sononko de na emum obi ahye atade eye nhye ekan abrabo ho na emum so obehye atade a design anase ebi atade sononko bi eno de enka ho enti yehwe ni efe no se kamaliyat anase wants no they are unlimited eno no ha eniano they are not permanent eno so no eni ho sa ase ebre biara no eyeden etimi sesa ade chi a ade esa no na nipa so wo firi eye tibie bi akote bi ahofuro bi no na ade a ope no na eno so no na eyeden na esesa enti se obehwe nipa bi a wote kurokitwa bi mu eni nipa bi a wote kurokesi mu yehwese obi a sebi wote eye abrofo ekurum eni obi a wote ebia arab man mu eni obi a ebia wote abibire mu ha ubewurawuram na se obi a no ade a eye adihiade edema eye odasani no endi obi a ewum nemu ne yepe ede ahye enuma bi ma no endi obi a de esesa na ahase na desire no eden eba ahase no ena shahwa eba hana akono no eba enti akono no esanse eni bebia esie na eta esesa ewo nipa ade chi ade esa na nipa efiri bia bi ko bia bi na esesa ni nti no ebire biara ohwe eno ena nipa ehaw ewo mu kese eno
ena nipa ehaw ewom kese emfato ho nipa bi a nyame aye na adom na wasi eye edan be mienu miensa bi watim no hotono bonse oha na adwen bi ahyase eba ne trim anipa kora de wanigye ene se obenya efie a etre se be ya obenyo ahoto na enkoda no wo no ma esore no wo mo so benya bebi aiden atena sabi ahyase kakra o bonse eye aba betena nipa ne trim esu bebi a o se ko onye na odi ntitu no wanye o na afi adwen no a wokofa ebeto no ho so no na afi sa adwen no na atena ne trim afi bonse wo fa ekwan wo dwene okwan a obefa so na watimi anya eye sa ade no ene ma de we kura no meton a metimi o no ma beton we ananse menko bank na menko gi loan na memfa mbe yi bonse ano ho no wono ahyase ekope ehaw bi aba ba eden abeto no ho so inji komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wase aqlil min ash-shahawat wa konono wase teso se wote wa kono so a yashal alayka al-faqr ebema ohiano ayemere ede amaw se nipa wa pede edoso a eno ma wo pe e wa brabam se edoso a ema wusu eso edoso esanse wo pe saade wi edisika na eye wo pe wi eyisikasem wo pe wi eyisikasem sika nsoso no ne wo ho no enso enti afi na bo se na wo no usu ahokere bo se na usu hia enti afutu edi nkan e wo ya brabo a ye bonus asisi no komisheni se yente yakono so na se yete yakono so a ebema ahokere anasu hia anu abrase e de amaye wasu wa aqlil min adh-dhunub yashal alayka al-maut te oboni eso wote boni ye eso a ebema ewuo anu abrase amaw ha sei asechire animdiefo de ma emienu senia se mo baka ye kwa chiri kakra me se ye nyina ye gitum se owuo ya ade a ewo ho nemum ye suro wuo obi a mpese obewu na no so nkyere se bia ye nyi wuo ni wo hwe eye abrabo yi mu ade a nipa ni ho atinye eye owuo obi a oje nyamidi wojuwo di ne enwonye nyame ni kura no juwo di enti ewuo eye nokre bi a yendi akinye wum nemum owuo na chi asem no eho na nipa adwen anko benkurum ebinim ogidie sese nipa wu a na asa bibie ni ho biem sankofo na etoda omokọ eye ahuhiehiem ekọ ahokyerem na wonum ehye won ho akonfo na woku won ho na wonum aduro ne yeku en ho ne yefa kwani asa so ediku en ho esanse wo gidie se owu anasa ne bom gidie ni bia gidi se nipa wu a na ensan na se nipa wu a na asetena foforo enso ahyase eno na ema obi a woje nyame di biara no osuro ewuo na ade a ma yesuro ewuo kese eye bone ayetim esanse ni yeye osumaye mu ya yenim Yankopon se balil insanu ala nafsihi basira onipa no ankasa no di adanse ewo no ho so saa so na obedi adanse de tia ho dan kwamatemada esense woniye a woye wara unim saa boni a yetimu nti no
ama ewu asɛm de yɛmpɛ sɛ ɛbɛte nti komhyɛni se yɛnte bɔne yɛ so na ɛbɛma suro ani ehu a ahyɛ ma ɛfa owu ho no ano bɛbrɛ ase ɛna nimdiefoɔ bi so ɛsan de pii so sɛ te wo bɔne so ɛbɛma owu ano ayɛ mmerɛ ɛde ama wo ɛsan sɛ obi a wɔyɛ bɔneyɛfo ɛbrɛ so sɛ wɔfiri wiase na asoro abɔfoɔ ɛgye ne nkwa a nipa no ɔbrɛ paa wɔn bɛtete no ɛhaw a nipa no bɛfam ansa na wɔfiri wiase no ɛnyɛ brɛkuma ɛnyɛ ɛhaw kuma ɛnyɛ atete a yɛn ya no bɛtumi aka nti sɛ wompɛ sɛ wobɛhyia saa ɛhaw ne saa atete ne bi deɛ a ɛne bɔmmɔden a sɛ ɛyɛ bɔne no wobɛte so afutuo a ɛtɔ so ɛyɛ mmiɛnsa a kɔmhyɛni de ɛka yɛ ho wɔse wɔqaddim malak anaa wɔqaddim malaka yasurraka allihaqu bi wagyapadeɛ a wowɔ no a w'ani gye ho no fa ma ne ɛma ne ndi w'anim kan na ɛbɛyɛ w'ani gye sɛ biribi a wagyapadeɛ wɔ no wo so bɛkɔ hɔ adeɛ a wowɔ a wopɛ wowɔ ani gye ho no di kan fa ma ne na yɛmfa ndi w'anim kan na ɛbrɛ so sɛ wobɛkɔ baabi a wagyapadeɛ wɔ no a ɛbɛyɛ w'ani gye ɛmfa to ho te sɛ obi a wɔtu kwan ɛkɔ amanɔne a ɔkɔbɔ bra enipa ogu amanɔne no ɔdɔɔso na obiara ne botaeɛ a ɛwɔ ne tirim obiara ne tirimupɔ ɛne adwen a wɔdwene ebinom adwen ne sɛ kurom hɔ no deɛ wɔfiri ha sɛ wɔkɔ hɔ akɔpɛ ɛyɛ sika na wɔaba bɛyɛ agyapadeɛ ɛwɔ ne kurom ɔkɔgya ne mma ɔkɔgya abusua ɔkɔgya adɔfoɔ ɛwɔ ha enti wɔkae wɔnom enti bere biara no bibi kakra ɛba ne nsɛm a na wɔde amane ama abɛsi nipa bi so na nipa no ɛhwɛ ɛyɛ n'agyapadeɛ ma no efie a na nipa no si ma no ɛyɛ adwuma bi na obɛbie a na obi ɛhwɛ ma no na ɛma n'adwuma ɛkɔ so na ɔbɔ no bra ɛwɔ baabi ɔwɔ ɛwɔ ne tirim sɛ ɛhɔ no deɛ ɛnyɛ baabi a wɔfiri no no sɛ etie biara no sɛ wɔno a bɛfiri nipa mu o anaasɛ kurom hɔ mmara ɛbɛma wasan aba n'akyi enti baabi ɔwɔ no nyɛ hɔ na wɔyɛ n'agyapadeɛ wɔde n'agyapadeɛ no nyinaa ɛde ba fie nyame so nkyɛade wɔnyɛ nipa papa ɛma agyapadeɛ no aba bɛsi no so enti ɛbrɛ so yɛ sɛ ɔsan ɛba n'akyi no ɛsan sɛ wadi kan ɛde n'agyapadeɛ ne n'adeɛ a ɔwɔ no wadi kan de ama ne ɛyɛ fie no bon sɛ wɔba a sɛ yɛde ne ɛba o so ɔno a na ɛfiri nipa mu a wɔba o akomasɛyɛ biara ɛni ne so wɔbɛba so aba bɛto ɛyɛ ne nneɛma n'agyapadeɛ ɛwɔ n'akyi ɛna ɔbaako ɛnso so ɔno nso ɔkɔduru ɛyɛ kuro foforɔ no mu no na ne werɛ fi n'akyi wɔnyɛ adwuma wɔnyɛ sika ɛnso so wɔnkae fie nti wɔde ne nyinaa ɛɛyɛ ne ho wɔ hɔ kaase akɛseɛ ɛdan akɛseɛ anigye akɛseɛ party ahodoɔ ɛna wɔno kyɛ sɛ wɔawie wɔnim sɛ bibie ni hɔ biom de saa nipa yi sɛ bibi si na ɛwɔ sɛ wɔba fie anaasɛ yɛde ne ba wɔba a ne wɔsu ade nti a ɛsan sɛ wɔanyɛ hwee ɛwɔ fie woba kora bɛto fiefoɔ a ɔmbo bɛfu
sansa wokɔ ya kura bia na wonkae wɔnom sabire nso yɛ de wo ba edi komhyɛni ɛna atwa mfoni we akyerɛ sɛ fa ne sɛ wowɔ kuro bi so ɛna wanya agyapadeɛ bebree wɔse ma saa agyapadeɛ no ma fa ma ne ɛma ne ni w'anim kan na ɛbrɛ so sɛ wotoa w'agyapadeɛ a wode anigyeɛ anaasɛ ɛbɛyɛ w'anigye sɛ wobɛkɔ beebi a w'agyapadeɛ ɛwɔ enti wo wiase sɛnea wiase ne si kɔ biara no ka hunu sɛ tie biara wobɛfiri wiase no mu sɛ wompɛo wiase ne wobɛfiri ɛbrɛ no so a ne sɛnti no yɛ papa som nyame ma onyame som no papa yɛ no bɔmmɔden na yere ho na ma ɛno ndi w'anim kan ɛsan sɛ ho akatua de w'anim ɛtwɛn yesu tie ma otumfo nyankopɔn ɛne no komhyɛni nhyehyɛeɛ a otumfo nyankopɔn wɔde ato hɔ nhyehyɛeɛ a komhyɛni de ato hɔ bɔmmɔden sɛ wobɛdi so ɛwɔ nnwuma wɔnam otuo nyinara mu ɛba saa na ɛho nhyira no ɛbɛda ɛyɛ w'anim atwɛn nti ɛbrɛ so sɛ woba bɛfiri ɛyɛ teasefoɔ asase no ɛso a saa bere no na adɔfoɔ ɛsu wo deɛ ɛsan neɛ wayɛ nti no na wode anigyeɛ ɛna ɛkɔ nti onua yɛ papa foto w'anim na ɛbɛyɛ w'anigye sɛ wobɛtoa ɛyɛ beebi a ɔpapa no ɛwɔ afutuo a ɛtɔ so ɛyɛ ɛnan komhyɛni sɛ waqna bima utita yakhifa alayka alhisab wɔse neɛ nyankopɔn ɛde ama wo sɛ ti biara no gyitum mani nsɔ w'ani sɛ woma no ɛsɔ w'ani a ɛbɛma otumfoɔ nyankopɔn anim nkuntabuo da nkwa ma temu ada no ɛbɛyɛ mmerɛ ɛde ama wo so w'ani ansɔ neɛ nyame de ama wo ɛsan sɛ wode w'abrabɔ ɛɛtoto ɛyɛ obi deɛ ne sɛnti neɛ ɛwɔ wo nsɛm no w'ani nsɔ enti ama ofa ɛyɛ kwaniasa so sɛ ɛbɛyɛ a ne ekuta wo no wobɛnya bebree ne sɛnti uwurawura onsa bonkum onsa nifa ne nyinaa wode ɛfom kae sɛ neɛ woboa no nyinara no ɛho akuntabuo ɛde w'anim ɛtwɛn wo nti deɛ nyankopɔn de bɛma wo sɛ ɛsɔ w'ani a ɛbɛma nyankopɔn kuntabuo da nkwa ma temu ada no ɛbɛyɛ mmerɛ ɛde ama wo ɔpani bi kura ka n'asɛm ɛberɛ a wotu ɛyɛ ne ba bi fo wɔse ya binayi irda bil yasir waqna bima turzak ولا تمودن عينيك إلى رزق غيرك فإن ذلك يؤذيك وسمي به ارضى باليسير مواني أنسو أناس كاكرانو بنسو بني كاكرانو سو وقنع بما ترزق نما adoma kyɛdeɛ a yɛde ama wo no ma w'ani nsɔ gyitum wala tamudanna ainayka ila rizki gairik na ɛma w'ani ɛntra ne ekuta wo no ɛma w'ani nkodi ɛyɛ obi de akyi ne ekuta saa nipa no ɛyɛ wɔno no dea ɛna ne ekuta wo no ɛyɛ wo so wo dea enti ema wani ntrawo de no ema wani enkodi woni ne de achi wasifa inna dhalika yu'dhik sawyasa ebehaw ehaw behaw no se beja wa kumaseye ejawa kumaseye ne nyankopon so ayama on wani nso nti ba se bere bia na wo ehaw mu enti agidiefo
nea yensa aka ewo saa wiase ase ti biara no ye me ni nso emen fo ya brabo entutu obi de esense dan kwa matemu ada obiara ekogina nyame anim akobua naten enkuntabuo no ewo wo ni onyankopon tem nti obi de no mfa wo ho memfo wa brabo entutu obi de memfo wa wade entutu obi de emfo wodwuma wo ye entutu obi de esense obiara ekogina nyame anim ama nyame abua naten obiara ne nkuntabuo ede nanim edi komsheni se mani nyame de ama wo no mani nso wani jitum ebasa eno no emma omfa kwati kwan bi so se okwa akoya ajapade bibiri na akode akofa ahokyiri bi amro dan kwa matemu ada enti waqna bima turzak yakhifu alayka alhisab makakrano mani wanya no enso wani na ebema nkuntabuo ewo nyame anim no ayemre ede ama ejidiefo nyamsonfo komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wogusho etuyefo komsheni ebra wotoaye sono wasi wala tatashagal amma furida alayka bima qad dhumina lak jidi fo yenti ensem ni ye nyina enim se nyankopon de ye ba wiase se ye mra mesom aya no nyankopon se a'udhu billahi minash shaitanir rajim wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin sa ayi ewo sura ayfensa zariyat yakopon se enye bibiere nti ena me bo jin ene adasa butaye ne baako me bo wonum se wonum emra emesum me wonum embe me otumfo nyankopon baako eno ne ade amihia firi wonchen nyame wone bo yen enti na ne nkoa ene yen so hwe nipa desani ewo akoa ne ye adwuma edema no obeye adwuma se obepesika ana aduane de abre ni wura ni mo nyankopon ye ne ntemu no bibisa ni ho wonde o se esom nko na ye nsom no ni mo ma uridu minhum min rizqin wase menhwehwe se wonum empe eye ahunya bi ana sika bi emame wama uridu an yut'imun ena mensa enhwehwe mfiri won chense won pa aduane mame otumfo nyankopon eni na inna allaha huwa razzaq no kresi onu otumfo nyankopon wono ene ya adom ewura wono ene tuni pensem wono ena wo ya adumuru na wo che na adom wo ye duquwa no obi an ho den ana ho den no so no ye matin bibiara entimi emmoro eye no so enti nyame de ba se ye mra mesom nemom ne ye nso ye bedi ne ye behye ne ye befira na yatimi di asom nyame no eno nyankopon se eye wono na sade se wono ye maye enti wakano hadisi krum bi mu wasi yabna adam khalaqtuka liibadati fala tal'ab wa takallaftu bi rizqika fala tat'ab wasi adam ba me bo sebra na besomme ni santi meni agro memfa somno nya gudie wa takallaftu bi rizqik
na eye wadom ne obedi ne obehye ne obefura ne obenom Nyankopon se me eno me de ato me ho so se owo se me yema wo fala tatab ni senti no susu ha ho sanete busa ho se enoma omo adwuma ben enoma epie abonten anopa efiri wonum ebuom hwi eni wonyem enso ade ensa na wonum ensa mra no na wonum ame entatia ahode ben entatia wo a wode be ye adwuma nyensa ben entatia wo nemum de bia wonum so didi enti wo de ne se obasore na okọ adwuma ni aka Nyankopon beye say the opanyi because also do your best, Allah will do the rest. O ye wa fomu de na ni aka de Onyankopon ho ni komsheni se memo wani emmere emma wure mfi ni enti a Nyankopon edo ba asasi so na ebe wi ase se ni Nyankopon se wono wode bema a wasiesie ato ho se wode bema no eno na wo kwa hwehwe obe wi ase na ni enti a wo asase na wure fi ewiase obitimi na dwuma semti sika wo penti ne nyamesom na tonsu nyamesom na asai obi bedi adwuma nti adwuma achi ama dwuma nyamefre kura wo ntimi nko obi di bebia me ye adwuma no ye ma me ada ye ma me bre enti wode saa nti nyamesom na wasai no sanse opie ko adwuma what was want to me nya zohor want to me nya asr want to me nya magrib obebe fie isha achi no oba na obeka sala na nyina aiden abum adintia openi obedi eno so Nyankopon se ene wonu na sade se wode mawo enye bra wo bre no ene ma wo nsaka se wa adwen be ya wo se adwuma na wo ye no ene ma wo sika no nipa yure fi se Nyankopon se eno no eda ho etwen no ni enti ama Nyankopon de ba wiase wo se ye mra mesom ne mo bra nipa ebre wiase no otumi se enye esom no mompo ye de ba enti na ye bre eye de Nyankopon no ankasa se eda ho etwen yen a wasiesi no atworo ye din wo so se yen ena ode be maye no ena ye bre wo ho na komsheni se memma wani enkodi eyenne yede ato ho etwen emma wire mfi ni enti a Nyankopon edo ba asasi eso emma wani emmere se ohwehwe ne ebema was ewiase asetena pa emma wo wire mfi eye wasede e wasasi eso onu abusa ho yenye nipa bia waye adwuma beye emfie beye aduosiani enso onye skani plot kura asase kura no onye bi no wasidan obi su ni emfie beye aduonu anase eye aduonu miensa anase aduasa obi kura nurusa waya japade bebre aden wono ketwa no nimunyensa sin panyin no ana nyame na eche enti wo de wasade eda osono mo wani enkoso e wasati so wo ha sa oba besom mo wani nkosa esom no so uwia na ukọ wadwuma ne aka ne Nyankopon beye du so hwe Qur'anim bebia nyamesom ewo bia no Nyankopon wo hye agidefo so omonkeka wo no ho na bebia eye adwuma ye kwa mayensa akoya no nyamese ye nante ni chire wuti a wono se ye hwe eye Nyankopon se ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillah o se agidefo
se yetie mu anase breso se mo kwa kofire nyame eye edafiada ana ye frɛ mo bɔ mo nkae se efiara nyame frɛ braso a fosa awu mo nyentem na mo nkotontomotumfo nyankopɔn dwuma biara mo ye no mo ntwa so na mo nkɔ som eye nyame enti aya no kono wasifa idha qudiyati sala fantashiru fil ard na se wie nyame frɛ no de a mo mmompete asase no so na mo nkɔpɛ mano aduane de hia no so bɛkɔ adwuma ne aka ne nyame bɛyɛ enti memma ɛyɛ wasɛdeɛ ana ade a ɛyɛ nhyɛ ɛwɔ so asase so ma owira mfi na bibia ade a ma owira fi no so no ɛyɛ ade a ɛda hɔ a wo bere wo amre wo sabɛka enti nkyeremu akomhyɛni de ma ɛhɔ no sɛ wɔde fa innahu laysa bifa'itika ma qad qusima lak wɔse ade a nyame akyɛ na wɔse ɛyɛ wo dea no ɛnya ade bɛpare wo wote dɛm mu kura bɛba o mpɛ kura no a wobɛnya ɛsan sɛ wo na ɛyɛ wo dea wo di na wɔ so enti komhyɛni se saa dea nyankopɔn sɛ ɛyɛ wo dea no obiara ntimi nsia no obiara ntimi nka sɛ ɔbɛgyina wo ne ade ne ntem ɔma wo nsa nka ɛsan sɛ nyame ahyehyɛ sɛ wo na wo nsa bɛka nti woyɛ dɛnea wo nsa bɛka wo bro wo nsa bɛka wo amro wo nsa bɛka wasu walasta bilahiqin amma zuwiya ank senia ne ɛyɛ wo dea a nyankopɔn ahyehyɛ sɛ ɛyɛ wo dea kwan bia so nsa bɛka no saa nso so na ne ɛnyɛ wo dea so so no woyɛ dɛnea wo nsa ntimi nka na ɛkwan ya komhyɛni ɛfa so de kan sɛ wasu walasta bilahiqin ma zuwiya ank wɔse ne yɛ amfa ntenew na yɛde fa baabi foforɔ no wɔse ɛno so yɛ dani a wo nsa ntimi nka wo deɛ no wo nsa bɛka ɛna opanyin bi ɛka n'asɛm wɔse ara adunia shay'aini li wa li ghayri fama kana li fala aqdiruhu qabla waqti وما كان لغيري فلا سبيل لي إليه opanyine se me de wiase me hu wiase se ya de mienu saa so na tie no kora wiase ye mienu ne ewo me ena ne ewo obi ade biara wo wiase mu se anya wo de ana obi dia ne yetimu nne eni wo wa na ewo obi ne eba eni wo wa na ewo obi o se sana mehunu wiase endi fama kana li fala aqdiruhu qabla waqti wasinni eyem dia no mehunu se mintimi emmo me homodin ma mensanka abra ne bre no ensoe na je se mintimi mmo me homodin enni emre no anyame ahyehya to no mintimi mmo me homodin ma mindi mre nanim kai wama kana li ghairi na nie eni wo me no na ewo nipa foforo bi no fala sabila li ilayhi enu su mini ho kwan me ye ho bibiara enye yi ti nkom sheni sallallahu alaihi wasallam wadinin nsam no eba eye awie no wasi fala taku jahidan fima yusbihu nafida wasi ne senti no susu bre susu hawo se o hwehwe eye ewiase o hwehwe eye ewiase ni mu afafedie bi ewiase no amu kwa nya ade abeka ho da na ne ewo mu so nya ade abeka ho enti susu hawo se o hwehwe ade bi asade no enya ade a ebeka ho da susu hawo se o hwehwe bibi asade no eyede ne abeba na wieye ewiase no akora no nyankopɔn hyehyɛ nse ewiase beba na wieye
enti ade wo wiase mu nyinara so no ebeba wiye wasu kullu shay'in halikun illa wajha hade nyame wiye neka wasi bibia ebesei bibiara ebeba na wiye na otumfo nyankopon animonyam nko a enebeka no nua de ntina ho ho enipa bebre adi anim kwan e wo saasasi so se wokwa ebakwasem mu a won a wodi anim kan na won ma ekyere e wo wiase ebitimi nya mfinhia ahanu ahasa ahanan ahanum ahanson obi kura timinya eduru apem sankofo no so na omo ho den na wonum eho den na ewiase nyankopon so ema ewiase womo di wiase de ankasa enoma ye ne nyina no womo nya boro ye de so yenya sikafo wom yenya hiafo wom engumanimfo ehemfo eni nipa adwumayefo ahodo enso ene wonum nyinara eni ho ne wonum ebre epeye a enti wonum anka nyame ansom no wonum koja na akiri womo so a womo kai nyankopon esom no womo so ja womo de wa akiri nemum ne womo yeto womanim no eno